লগে লগে হব লগে ଏ ଶରତ ଭାଇ ଆରେ କିଏ ତୁମ ମାରିଦେବେ କ'ଣ ହେଇଛି ହଠାତ୍ ଆରେ ଏମିତି ବୋକା ମରି ଯାଇଛ କ'ଣ ଆରେ କୁହ ଡରିବାର ନାହିଁ ବାବୁ ଆପଣ ସେମାନେ କାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆରେ କୋଉମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛ ତମେ ବାବୁଙ୍କ ଘରେ କାମ କରୁଥିବେ ସେଇ ଘନିଆ ମାଳି ଆଜ୍ଞା ଦିନରେ ମାଳି କାମ କରେ ଆଉ ରାତି ହେଲେ ମର୍ଡର କରେ ରୁଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହେଲେ ତମ ଭଳି ଜଣେ ସର୍ଟ କର୍ମଚାରୀକୁ ମାରିଦେଲେ ଆମ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଲାଭ କ'ଣ କହୁଛି ସାର୍ କହୁଛି ସାର୍ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମେଡିସିନ ସିଜ୍ ନ କରାଗଲେ ଶହ ଶହ ବିପି ସୁଗାର ପେସେଣ୍ଟ ମରିଯିବେ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବିପି ସୁଗାର ପେସେଣ୍ଟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ବିପି ସୁଗାର ମେଡିସିନରେ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀର ମେଡିସିନକୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କରି ମାର୍କେଟକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି ନାଇଁ ଏମିତି କେବେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବନି ଆସ ସର ମୋ ସହିତ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଚାଲ କାଲି ଭିତରେ ସବୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମେଡିସିନ ସିଜ୍ ହେବା ଦରକାର ୟେସ୍ ଓ ଘନିଆ ମାଳେ ଆଗକୁ ରଖେନା ପଛର କଳି ଦେ ଧନାଦନ ମାର ତାଳି जम हाथरू खसी जापे घनिया हाथरू खसवाटा एत सहज कथा नुआ घनिया जा पथरे थरे पड़ जाए ता जीवन शेष घंटी बाजी जाए सड़ाकू ए वास्तव सामल दागर रक्षा कवच हो ठिया जाए से जम भी आसा भय करे भले कहूँ तू तो रास्ता जा शरत हे मो सहित पुलिस स्टेशन जीव এইটা শ্বশুর ঘর পাঠ চুপচাপ এঠু পড়াই যাও তম সহিত যদি শরৎ পুলিশ স্টেশন যায় তম শ্বশুর বদনাম হয়ে যাবে কোম্পানিটা সিজ হয়ে যাব তাମାନେ ତୁମ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କଥାରେ ତାକୁ ମର୍ଡର କରିବୁ শ্বশুর ঘর পাঠটা ঠিকই বুঝিল জয়ী পুଅ তেড়ু চুপচাপ পড়াই যাও ए शलाटाकू हाड़ी समुद्र को फोपाड़ी देबी ए मु घनिया माले आगकू रखेना पछर कली दे धनादन मार ताली घनिया ए घनिया दिन रे माली काम करे और राती हले ता घास कोटा कातीटा रक्त खोजे रक्त अरे जई पुओ बोली तम सहित कई पद कथा हाली तम जगह जदि आउ किए है था मो काती कथा कही था सड़ाकू हे घनिया सेतिक मनीष सेतिक रहिया चेष्टा कर अधिक किसी कहवाक चेष्टा करू तो सीधा घोषारी नहीं पुलिस छेड़ देदेवी ए शरत चलो मो सहित पुलिस स्टेशन चलो डरबार नहीं घनिया माले आगकू रखेना पछर करे दे धनादन मार ताली ए घनिया हाथरू कई के पुलिस स्टेशन जाएनी जदि जाए सीधा श्मशान घाट सड़ा घनिया
ও ঘনিয়া মারে আগুগু রক্ষে না বছর করে দে ধনাধন মার তাড়ি বইলা ভাই মনরে বসি হসকু খেলা ভাই মনরে হস উড়ি গলে হস উড়ি গলে হস উড়ি গলে বুড়িব ভেড়া ভাই মনরে বসি হসকু খেলা ভাই মনরে